Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir la troisième vidéo. Dans la troisième vidéo, nous allons voir Inch'Allah le plan d'amortissement selon la méthode constante ou la linéaire. Dans les deux premières vidéos, nous avons vu la définition, le rôle et la cause de l'amortissement. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu les calculs ou plutôt les formules que nous avons à savoir la dotation, le taux, le cumul d'amortissement et la valeur nette d'amortissement. اليوم غادي نشوفوا لو بلان دامورتيسمون ونخدموا ان كا اللي عندنا هنايا في الطابلو غادي نخدموها بلا ميثود كونستون. Alors tout d'abord عندنا l'immobilisation نخدموا عليها c'est un matériel de transport, sa valeur d'origine c'est 150 000 dirhams hors taxe, la durée c'est 5 ans, la date d'entrée c'est le 1/7/2019. Le montant خصو يكون hors taxe باش نخدم به انا في الطابلو، ما خصوش يكون تي تي سي، خصو يكون مونطون hors taxe. الا كان عندي ان مونطون تي تي سي خصني نحيد منه هذيك تي في. باش نحيد منه انا تي في عندي لو مونطون hors taxe كيساوي tout taxe comprise اللي هو تي تي سي على اش على 1 زائد لوطو. لا مارشي لوطو ولا لا تي في ne s'amortisse pas, donc خصني نخدم غير بلو مونطون hors taxe. Alors اول حاجه نحط عندي لا دوغي سي 5 ans وخدينا في لو 7 في لو mois 7 2019. Alors 2019 2020 2021 2022 2023 et 2024. Nous avons comme durée 5 ans et pourtant j'ai mis 6 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. عندنا 50 في la durée وأنا درت السنين. علاش؟ Selon le prorata temporaire, on va amortir proportionnellement au temps d'utilisation. بمعنى ان هذا الماشين انا ما خديتهاش في البدايه ديال العام، كنت خديتها في البدايه ديال العام لو 1 2019 كنت غادي ندير غير 5 سنين، ولكن انا خديتها في وسط العام في لا مواتشي اللي هي في شهر 7. انا نحسبها غادي نحسب لها لا دوطاسيون غير في هذيك البيريود اللي شريتها فيها. انا شريتها في شهر 7 نحسب لها الدوطاسيون ديالها غير في هذيك لا بيريود. دونك انا في 2019 يلاه دوزت عندي 6 موا. 2020 12 2021 12 كان 12 شهر كامل، كذلك 22 كذلك 23. 2024 لا ناخذ منها غير اش؟ ناخذ منها غير 6 موا. 6 موا اي 6 موا 12 و 12 و 12 و 12 و 12 و 12 تولي عندي هنايا 6 شهور اللي هي ليكيفالون ديال 5 سنين. خصني انا نوصلها ل 6 موا. Alors pour la valeur d'origine c'est la même valeur كتبقى. هذه من الميزه ديال الكونستون ان الفالور دوريجين كتبقى لا ميم فالور. عندي 150 1000 درهم. 150 سي لا ميم فالور ريست توجور. 150000 150000 كذلك 150000 و 150000. Très bien. Pour l'auto, عندي la durée c'est 5 ans. Alors pour calculer l'auto, l'auto, c'est quoi? C'est la durée, c'est 600 plutôt sur la durée. اللي هي 100 إلى 5 غتخرج ليا 20%. Alors l'auto c'est 20%. تا هو كيبقى لو ميم طون في لو مود كونستون كيبقى عندي لو ميم طون. Alors 20% même chose et 20%. Pour la dotation, pour calculer la dotation, il y a une règle qui est la dotation. La dotation, c'est que dotation. Que ça veut la valeur d'origine fois l'auto fois 1, elle a elle ou midi. بالنسبة للعام الأول عندي فيه 6 موا اللي هو 2019 غندير لابليكاسيون نيميريك غنديروها هنايا اللي هي 150000 هذه 150000 فوا لوطو 20 في المية فوا ان شحال عندي 6 موا على 1200. الا درت 1200 احسن نحيد البورسونتاج نخليها غير 20. هذيك البورسونتاج ما نقسمش منها على 1200. الا بغيت نخلي البورسونتاج نقسمها غير على 12. الا خليت النسبه المئويه نقسمها غير على 12. الوغ باش نحسبوا هذيك اللي هي 150000 فوا 20% فوا 6 sur 1200 غتخرج لي هي 15000. Donc 15000. Pour la deuxième année اللي هو العام الثاني العام كامل عندي 12 شهر. هادو كاملين قلنا كبيله بلي عندنا 12 شهر.
اذا بلاصه غنديرو 12 اولا نديرو غير 150,000 بجوج صحاح، اولا نديرو غير 150,000 فوا لوطو ديريكت. علاش؟ حيت هاد 12 كتشكل ليا العام كامل، حنا نضربوها في عام كامل، دونك 12 غتمشي ليا مع 12. غنديرو 150,000 20%، وإياكم ما تنساو عندكم نساو هاد البورسونتاج. دونك 150,000 20% غتخرج ليا 30,000. دونك 30,000 بالنسبه لي زاني كاملين اللي فيهم 12 شهر. 2020 2021 حتى هي 30,000، 2022 حتى هي 30,000، 2023 حتى هي 30,000. بالنسبه ل 2024 2024 فيها 6 موا بحال الاولى، بحال العام الاول فيها 15,000، يعني تكون فيها 15,000. تخيل pour le cumul d'amortissement c'est facile. ديما اول عام في الكومول d'amortissement كنرجعوا للدوطاسيون. الدوطاسيون في هذيك 6 شهور ديال العام الاول ديال 2019 في 6 شهور ضاعت ليا 15,000. دونك هي اللي كتكون في العام الاول 15,000. هاد 15,000 هاد الكومول d'amortissement راه بحال ليفيكتيف كيمولي كرواسون اللي كنقراوها في ستاتيستيك. كتشد هادي كتحطها هنا، وهادي كتزيد على هادي وكتساوي هنا، وهادي وغيرها. دونك 15,000 بالنسبه للعام الثاني 15,000 زائد 30,000 تساوي المونطون اللي حطيناه اللي هو شنو هو، اللي هو 15,000 زائد 30,000 كتساوي لي 45,000. كذلك المثال هادي وغيرها زائد كتساوي 30,000 45,000 زائد 30,000 كتساوي 75,000. 75,000 زائد 30,000 ثاني هي 105,000. 105,000 زائد 30,000 135. 135 زائد 15,000 اللي هي 150,000. إلا خرج لك الكومول دامورتيسمون الاخرين 150,000 بحال لا فالور انيسيال ولا لا فالور دوريجين الاولى، راه لو طابلو عندك كوريكت. الوغ بور كالكولي لا فينا اللي هي لا فالور نيت دامورتيسمون، عندنا لا ريغل كتقول لا فينا ايكال لا فالور دوريجين موان لو كومول دامورتيسمون. كذلك غنديرو 150,000 موان 15,000 اللي هي 135,000. 150,000 ناقص 45 اللي هي 105,000. 150,000 ناقص 75 اللي هي 75,000. 150,000 ناقص 105,000 اللي هي 45,000. 150,000 ناقص 135 اللي هي هذه 135 ديال الكومول دامورتيسمون غتخرج هي 15,000. اي 150,000 موان 150,000 سي زيرو. بيان في لو بلان دامورتيسمون ديالنا خرج لنا زيرو، دونك لا فينا اي زيرو. ça veut dire que l'immobilisation ou l'élément اللي خدامين عليه حنايا est totalement amorti. خرج ليا زيرو في لا فينا. Alors, pour les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va voir le mode dégressif, le plan d'amortissement selon la méthode dégressive, ou on va voir le journal de l'amortissement. On va voir, Inch'Allah, la session. Alors, pour recevoir les vidéos, n'oubliez pas de faire abonner. Abonnez-vous à la chaîne pour que vous ayez des vidéos. Et si vous avez des questions, dans la vidéo, le numéro de téléphone, le Facebook et l'Instagram, اللي كنديروا فيهم دي لايف اللي عندهم علاقه بالتوجيه الدراسي، كنديروا دي زيكزارسيس اللي كنجاوبوا عليهم كيكونوا باللايف وهذا. alors n'oubliez pas d'accéder لهاد لي باج هادو. et à bientôt. السلام عليكم.